Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12. We're going to open our Bibles in the book of Mark, chapter 12. Vamos a leer 12 versículos. We're going to read 12 verses. Así que manténgase ahí como un general de pies en reverencia a la palabra del So Señor. let us stay standing there in reverence to the Word of God. Marcos capítulo 12, Mark chapter 12, versículos del 1 al 12, la escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. verses 1 through 12. The scripture reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. And then he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and set a hedge around it, dug a place for the wine vat, and built a tower. And he leased it to vine dressers and went into a far country. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Now at vintage time, he sent a servant to the vine dressers that he might receive some of the fruit of the vineyard from the vine dressers. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. And they took him and beat him and sent him away empty-handed. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Again, he sent them another servant, and at him they threw stones, wounded him in the head, and sent him away shamefully treated. Volvió a enviar a otro, dice, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. And again he sent another, and him they killed, and many others, beating some and killing some. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Therefore, still having one son, his beloved, he also sent him to them last, saying, they will respect my son. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. But those vine dressers said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. And so they took him and killed him and cast him out of the vineyard. Y el Señor pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Therefore, what would the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vine dressers and give the vineyard to others? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. And they sought to lay hands on him, but feared the multitude, for they knew he had spoken the parable against them. So they left him and went away. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro. Y te damos a ti todo tributo de alabanza. Te damos la gloria debida a tu nombre. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón.
Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Esto te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Amén. Sí, el tema del mensaje es los labradores malvados. The theme of the message is the wicked vine dressers. Esta parábola el Señor la compartió en la última semana de su ministerio en la tierra. This parable was shared by the Lord in his last week during his ministry here on earth. En el capítulo 11, el capítulo anterior, encontramos que Jesús había hecho su entrada triunfal a Jerusalén. In the previous chapter, chapter 11, we find that Jesus had done his triumphant entry into Jerusalem. Y cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, And so when Jesus entered triumphantly into Jerusalem, había miles de personas en Jerusalén que habían venido para celebrar la fiesta de la Pascua. there were thousands of people in Jerusalem who had come to celebrate the festivities of Passover. Y muchos aclamaron a Jesús como el Mesías prometido, que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. And many acknowledged that Jesus was the promised Messiah that had been prophesied by the prophets in the olden times. Hermanos, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, So, brethren, in the triumphant entry of Jesus into Jerusalem, parecía que la nación judía estaba experimentando un impactante avivamiento. it seemed that the Jewish nation was going through this very impacting revival. Pero no fue así, But this wasn't so. porque si hubiese sido así, Had it been so, Jesús se habría regocijado. Jesus would have rejoiced. Pero en vez de regocijarse, But instead of rejoicing, la Biblia dice que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. the Bible says that Jesus, he wept over the city of Jerusalem. Está ahí en Lucas 19:41. You find it there in Luke 19:41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. It says, now as he drew near, he saw the city, he wept over it, and he said, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. El Señor sabía que todo aquel vocerío de alabanza era algo temporal y de corta duración. The Lord knew that all that shouting of praise, that was all just temporary. It would only last a small time. Porque el Señor sabía que las personas responsables y que estaban al cuidado de los judíos en Israel eran personas hipócritas. Because the Lord knew that those people that were in authority, that were in the care of the people of Israel, these people, they were hypocrites. Los líderes religiosos de la época, Those religious leaders of that time, los fariseos, los escribas y muchos de los ancianos de Israel, the Pharisees and the elders and the scribes, los fariseos, the Pharisees, los escribas the scribes, y muchos de los ancianos de Israel, and many of the elders of Israel. de labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos del With Señor. their lips they honored God, but their hearts were far from God. Su adoración consistía en ceremonias y ritos. Their worship consisted in ceremonies and rituals. Era algo mecánico y superficial. It was just mechanical and it was very superficial. Así como la higuera que el Señor había maldecido. Just as the fig tree that the Lord had cursed. Que la Biblia dice que estaba llena de hojas, The Bible says it was filled with many leaves, pero no tenía frutos para el Señor. but it had no fruit for the Lord. La Biblia dice The Bible says que ese mismo día, that that very day, aquel día que el Señor entró a Jerusalén, that very day when the Lord entered into Jerusalem, entró al templo,
He entered into the temple. echó fuera del templo a los cambistas He cast out all those people that were there. y acusó a los líderes religiosos de haber convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. And he accused the leaders of the church of turning the house of the Lord into a den of vipers. Y desde ese momento, And from that very la moment, Biblia dice que ellos procuraban matarle. the Bible says that they sought to kill him. Lo leemos ahí en Marcos 11:18. You read it there in Mark 11:18. Dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. It says that the scribes and the chief priests had heard it, and they sought how they might destroy him. Así que eso es lo que usted encuentra en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. So that's what you find in the gospel according to Mark in that chapter 11. La entrada triunfal, The triumphant entry, la maldición de la higuera, the cursing of the fig tree, la purificación del templo the purification of the temple, y los escribas y principales sacerdotes buscando ocasión para matar a Jesús. and the scribes and the chief priests seeking how they might destroy Jesus. Hermanos, todo esto lo leemos en el capítulo 11, en el capítulo anterior. So you read all of this, brethren, in chapter 11, the chapter that comes before the chapter we read. Y eso es lo que se conoce como el contexto de la parábola de los labradores malvados. And that's what's known as the context of the parable of the wicked vine dressers. Nosotros sabemos lo que es una parábola. We know what a parable is. Una parábola es una historia terrenal que ilustra una verdad espiritual. It is an earthly story that illustrates a spiritual meaning. Y consideremos la parábola de los labradores malvados. So let's consider this parable of the wicked vine dressers. Marcos capítulo 12, verso 1. Mark 12, verse 1. Dice que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. It says, and then he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and set a hedge around it, dug a place for the wine vat, and built a tower, and he leased it to vine dressers and went into a far country. Podemos ver la inversión de este hombre en su viña. We can see the investment this man has made in his vineyard. El capítulo 5 del profeta Isaías, Chapter 5 of the book of the prophet of Isaiah. el verso 1 arroja luz al respecto. Verse 1 sheds some light on this. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. It says, now let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. Ve el versículo 2. Let's read verse 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho en medio de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. And it says, and he dug up and he cleared out its stones and he planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst and also made a winepress in it. And so he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Y nosotros nos preguntamos, And so then we ask ourselves, cuando la escritura habla de viña, when the scripture is speaking about a vineyard, ¿de qué está hablando el Señor en su palabra? what is the Lord speaking about in his word? El versículo 7 de Isaías 5 lo dice: In verse 7 of chapter 5 of Isaiah, it tells us, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. it says, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. Así que en la mente de los judíos So now in the mind of the Jews, estaba bien claro it was very clear que la viña simbolizaba a la nación judía. that the vineyard symbolized the Jewish nation. Y el dueño de la viña era Dios, nuestro Padre Celestial. And the owner of that vineyard was God, our Heavenly Father. Y Dios había plantado y cuidado a la nación de Israel. And God had planted and cared for the nation of Israel. Y lo había hecho para dar a conocer su nombre y para dar a conocer su gloria entre las
naciones. And he had done this in order to make his name known and make it glorified and make it known amongst the other nations. Hermanos, Israel no existía para sí. So, brethren, Israel didn't exist for itself. Israel existía para la gloria de Dios. It existed for the glory of God. Así lo dice la Escritura en Isaías 43:7. The Bible tells us this in Isaiah 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice el Señor. Para gloria mía los formé y los hice. It says, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Y Dios tenía su viña Israel bien protegida. And God had his vineyard, Israel, very well protected. Esa viña tenía todo lo necesario That vineyard had everything that was necessary para producir frutos abundantes para Dios. in order to produce abundant fruit for the Lord. Tanto así que Dios dijo en Isaías 5:4. So much so that God said in Isaiah 5:4, ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? it says, what more could have been done to my vineyard that I have not done in it? El Señor la tenía bien cuidada. So the Lord had it very well cared for. Ahora bien, en el capítulo 12 de Marcos, versículo 1, So now then in Mark chapter 12 verse 1, dice que el dueño de la viña se fue lejos it says that the owner of the vineyard, he went to a far country. y arrendó su viña a unos labradores And so he leased his vineyard to some vine dressers para que la administraran apropiadamente so that they would administer and care for it appropriately. y a su tiempo le diera el pago de los frutos que se había acordado. And at due time, he might receive some of the fruit that it would bear. Nosotros nos preguntamos, ¿y quiénes eran los labradores en esta parábola? And so then we ask ourselves, who were these vine dressers in this parable? Los labradores en esta parábola representaban a los líderes religiosos y políticos en Israel. The vine dressers or the laborers in this parable, they represented the spiritual leaders of that time in Israel. Y la Biblia dice que cuando llegó el tiempo de la vendimia, And so the Bible says that when the time came for the harvest, cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, when it came time to be able to pick those grapes, ese tiempo donde se produce el vino y las pasas, so that time when the wine is produced and the raisins are produced. el verso 2 dice que el dueño envió a uno de sus siervos para recibir su parte de los frutos de la viña. It says that the owner, he sent a servant so that he might receive some of the fruit of the vineyard from the vine Y el dressers. versículo 3 dice que los labradores le tomaron, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. And in verse 3 it says that these workers, they took him and they beat him and they sent him away empty-handed. Qué afrenta, amados hermanos. How terrible, brethren. Qué afrenta contra el dueño de la viña. How disrespectful to the owner of the vineyard. Pero nosotros vemos que el dueño de la viña, But we see that the owner of the vineyard, en vez de reaccionar con ira contra aquellos labradores malvados, instead of acting with wrath against these wicked vine dressers, dice la Biblia the Bible says que el dueño de la viña en su paciencia siguió tratando con ellos. it says that the owner of the vineyard, in his patience, he continued to deal with them. Y le envió otro siervo. And he sent them yet another servant. Y el verso 4 dice que a este le apedrearon y le hirieron en la cabeza y le enviaron también afrentado, avergonzado. And in verse 4 it says that to him they threw stones and they wounded him in the head and they sent him away shamefully. Una vez más, el dueño de la viña pudo haber reaccionado con ira, con enojo, con juicio. Once again, the owner of the vineyard could have acted with anger and wrath and judgment. Pero de nuevo, él en su paciencia, But again, in his patience, dice el verso 5, it says in verse le 5, envía a otro siervo y a este lo mataron. he sent another servant, and this one they killed. Mire, este dueño de esta viña era extremadamente paciente. The owner of this vineyard, he was extremely patient. Y en su paciencia siguió enviando siervos. And in his patience, he continued to send servants. Y envió a otros muchos, dice la Biblia. And he sent many more, the Bible Y says. a unos golpearon y a otros los mataron. And some were beaten and some were killed. Y mis hermanos, el dueño de la viña estaba en todo su derecho.
And so, brethren, the owner of this vineyard, he had all his right de enviar un ejército de hombres to send an army of men que destruyeran a aquellos labradores malvados. that they would destroy these wicked vine dressers. Pero la Biblia nos registra que que el dueño de la viña no lo hizo así, But the Bible registers that the owner of the vineyard, he didn't do that. sino que fue paciente con ellos. But he was patient with them. Y yo estoy aquí para decirles And I'm here to tell you que así es nuestro Dios. that this is how our God is. La Biblia dice The Bible says que el Dios que nosotros the servimos God that we serve, es lento para la ira He y is- grande en he is misericordia. slow in wrath and he is great in mercy. Y Él es amplio en perdonar. And he is very ample in forgiveness. Fue paciente con el pueblo de Israel He was patient with the people of Israel, y es paciente con nosotros. and he is patient with us. Y por eso le damos gloria y honra en este día. And that's why we give him glory and honor this day. En vez de pagarles con juicio, con ira, Instead of paying them back with judgment and wrath, como ellos merecían, as they well deserved, Dios le envió al pueblo de Israel profetas. God sent the people of Israel prophets. Muchos profetas. Oh, many prophets. Esos son los siervos de la parábola. These are the servants in this parable. Dios le envió profetas que llevaron la palabra del Señor a su pueblo Israel. God sent them prophets that brought to them the word of God to the people of Israel. Les envió profetas que llamaron al pueblo al arrepentimiento. He sent them prophets that called the people to repentance. Pero lo que los profetas recibieron a cambio fue maltrato, deshonra y violencia en Israel. But what the prophets received in return was mistreatment and being treated shamefully. Tanto así que dice la Biblia So much so that the Bible says en Mateo capítulo 23 verso 37 in Matthew 23:37 que Jesús describe a Jerusalén como la ciudad que mata a sus profetas. that Jesus describes Jerusalem as the city that kills its prophets. Vamos a leerlo. Let's read it. Jerusalén, Jerusalén, decía el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Y es así, amados hermanos, And this is how, brethren, que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, that when we read the Old Testament, eso es precisamente lo que encontramos. this is precisely what we find. Una nación que mata a sus profetas. A nation that kills its prophets. Todos los profetas fueron maltratados y perseguidos, All the prophets were mistreated and persecuted. desde Moisés hasta Malaquías. From Moses to Malachi. Moisés sufrió tanto con el pueblo de Israel Moses suffered so much with the people of Israel que dice la Biblia en Números 11:14 that the Bible tells us in Numbers que 11:15 él comenzó a decirle a Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. It says in Numbers 11:14, I am not able to bear all these people alone because the burden is too heavy for me. Y Moisés le decía a Dios en el verso 15: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, My God. si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. And in verse 15 it says, if you treat me like this, please kill me here and now if I have found favor in your sight, and do not let me see my wretchedness. Moisés llegó a pensar que en cualquier momento el pueblo de Israel lo iba a matar. Moses started to think that at any time the people of Israel were going to just kill him. Y antes que el pueblo lo matara, decía: Señor, mejor mátame tú. And before the people killed him, he would say, Lord, kill me, you kill me. Mire la historia de Israel en el Antiguo Testamento. So the story of Israel in the Old Testament Está teñida con la sangre de los profetas que Dios envió a su pueblo. it is tinted with all the blood of the prophets that God sent to the people. Y a lo mejor usted está ahí And maybe you're there diciendo que malvado esos labradores. saying, oh man, these people, they were evil. Ahora este problema no se limita solamente a los judíos, So now this problem doesn't limit itself just to the Jews, porque Dios en su paciencia because God in His y en su patience bondad
In His ha goodness, enviado hombres y mujeres He has sent men and women en este tiempo during this time para que proclamen la verdad de la palabra de Dios. so that they can proclaim the truth of the Word of God. Pero hay muchos que no reciben la palabra But there are many who do not receive the Word porque muchos no quieren ser expuestos a la realidad de su condición pecaminosa. because many don't want to be exposed to the reality of their sinful nature. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. This is what the Word of God does. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. It's a lamp unto our feet and it lights our path. La palabra de Dios es luz The Word of God is a light. y expone la condición pecaminosa del hombre. And it exposes the sinful condition of man. Y cuando se predica la verdad de la palabra de Dios, And when the truth of the Word of God is preached, la verdad muchas veces, amados hermanos, no gusta. the truth many times, brethren, people don't like it. La verdad muchas veces duele. The truth many times hurts. Y Jesús dijo en cierta ocasión a los judíos, And Jesus said on a certain occasion to the Jews en Juan 8:45, in John 8:45, y a mí dijo, porque digo la verdad, no me creéis. but because I tell the truth, you don't believe me. La verdad incomoda a la gente muchas veces, The truth makes people uncomfortable many times. pero hay que hablarla y hay que predicarla. But you need to speak it and you need to preach it. Y hacemos bien, And we do good. no solo en predicar la verdad de la palabra de Dios, Not just preaching the truth of the Word of God, sino también que hacemos bien en examinarnos a la luz de esa palabra. but we do well in examining ourselves in light of that Word. Pero muchos no quieren oír la verdad de la palabra de Dios, Many don't want to hear the truth of the Word of God porque la verdad de la palabra de Dios expone nuestra condición pecaminosa. because the truth of the Word of God exposes our sinful ¿De condition. qué verdad yo estoy hablando? What truth am I speaking about? La verdad de que somos todos pecadores. The truth that we are all sinners. La verdad de que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. The truth that we have all been cast out of the glory of God. La verdad de que todos nosotros necesitamos un Salvador. The truth that we are all in need of a Savior. Y que ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. And that Savior is Jesus Christ, the Son of God. Miren, Juan 3:19, In John 3:19, Jesús dijo esto. Jesus said Y this. esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. It says, and this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verse 20, for everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Pero nosotros tenemos que seguir predicando la verdad de la palabra del But Señor. we need to continue preaching the truth of the Word of Y God. tenemos que seguir examinándonos a la luz de esa palabra And we need to continue examining ourselves in light of that Word. para corregir nuestras faltas, corregir nuestras imperfecciones, To correct our faults, to correct our imperfections. para ver nuestra condición pecaminosa To see our sinful nature. y apartarnos de todo lo que no es de agrado al Señor. And to separate ourselves from all those things that are not pleasing unto God. Ahora pasemos a la parte más interesante de la parábola de los labradores malvados. So let's go on to the part that's most interesting in this parable of the wicked vine dressers. Marcos 12:6. In Mark 12:6, La Biblia dice the Bible says que en un intento final para ganar el corazón de los labradores malvados, that in one final attempt in order to grab a hold of the hearts of these wicked vine dressers, el dueño de la viña tomó la decisión de enviar a su propio hijo, a su hijo amado. the owner of the vineyard, he made this decision to send his only son, his beloved son. Y decía, tendrán respeto a mi hijo. And he said, they will respect my Y son. nos preguntamos, ¿y quién es ese hijo amado? Oh, and we ask ourselves, who is this beloved son? Está en la Biblia. It's in the Bible. Jesús era y es el hijo amado del Padre. Jesus was and is the beloved son of the Father. Hermano, esas fueron las palabras de Dios el Padre cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán.
Brethren, this was the words of God the Father when Jesus was baptized in the Jordan River. Mateo 3:17 lo dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo In complacencia. Matthew 3:17 it says, and then suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Y no solo en su bautismo en el río Jordán, And not only just in his baptism in the Jordan River, sino que en el monte de la transfiguración en Mateo 17:5 but also in the Mount of Transfiguration in Matthew 17:5. dice que se escuchó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. It says that suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear him. No hay nadie como el Señor Jesucristo. There is no one like our Lord Jesus Christ. Si nosotros analizamos bien esta parábola, So if we analyze well this parable, vemos que hay un contraste entre el Hijo y los siervos, que eran los profetas. we see that there's a contrast between the Son and the servants, which were the prophets. Los siervos eran muchos, los profetas fueron muchos, pero el Hijo era uno solo. The servants were many, the prophets were many, but the Son, he was just one. Los siervos eran empleados del dueño, pero el Hijo amado era el heredero. The servants were the employees, but the Son, he was the heir. Los siervos se sucedían uno tras el otro, The servants, they succeeded one right after the other. pero el Hijo fue el último en ser enviado. But the Son was the last one to be sent. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que Jesús es la revelación final de Dios. That Jesus is the final revelation of God. Él es la verdad encarnada. He is the embodied truth. No hay nadie como Jesús. There is no one like Jesus. Él es el Hijo amado del Padre. He is the beloved Son of the Father. Y así el Padre esperaba que los labradores trataran a su Hijo And this is how the Father would have expected that they would treat his Son con respeto, with respect. con el mismo respeto que le debían al dueño de la viña. With the same respect that the owner of the vineyard demanded. Pero no fue así, hermanos. But it wasn't so, brethren. Vemos lo que sucedió. We see what happened. Marcos 12:7 dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. They said in Mark 12:7, but those vine dressers said amongst themselves, this is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours. Ahora yo quiero que usted se detenga aquí un momento So I want you to just pause right there for a y moment piense. and just think. Jesús le estaba hablando esta parábola a los principales sacerdotes, a los escribas. Jesus was speaking this word to the chief priests, to the scribes. ¿Y puede usted imaginarse lo que ellos estaban pensando mientras Jesús les refería esta parábola? And can you imagine what they were all thinking while Jesus was referring to them this parable? Hermano, en aquellos días ellos habían estado confabulando. So, brethren, in those days, these people, they were conspiring. En aquellos días, en aquella semana, ellos estaban conspirando contra Jesús. They were, during those days, during the very week, they were all conspiring against Jesus. Mire lo que dice Juan 11:47 al respecto. Look at what John 11:47 says about this. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, refiriéndose a Jesús, hace muchas señales. It says, then the chief priests and the Pharisees, they gathered a council and they said, what shall we do? For this man, referring to Jesus, he works many signs. Verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. In verse 48 it says, if we let him alone like this, everyone will believe him and the Romans will come and take away both our place and nation. Estaban confabulando y estaban conspirando contra Jesús. They were all just conspiring against Jesus. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, dijo, vosotros no sabéis nada.
And one of them, Caiaphas, being high priest, he said to them, "You know nothing at all." Como queriendo decir, ustedes no saben lo que están hablando. Saying to them, "Y'all don't know what y'all talking about. Ustedes no piensan, What you guys think? no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca." He says to them, "Don't you consider that it is expedient for us that one man should die for the people and not that the whole nation should perish?" Y miren lo que dice el verso 53. And look at what it says in verse 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. And it says, from that day on, they plotted to put death to Jesus. ¿Qué estaban diciendo? So what were they saying? Matemos al heredero Let's kill the heir, y la heredad será nuestra. and the inheritance will be ours. Increíble, amados hermanos. Incredible, brethren. Ellos estaban trabajando en una viña que no era suya, They were working in a vineyard that didn't belong to them. era rentada. It was leased. Pero en vez de darle al dueño la parte de los frutos que les correspondía, But instead of giving the owner the part of the fruits that was his, ellos deciden matar al hijo para quedarse con la viña. they decided to just kill the son so that they can stay with that vineyard. ¿Sabe lo que la escritura nos revela aquí, hermanos? Do you know what scripture reveals to us here, brethren? Nos revela la raíz del problema del corazón de todo ser humano. It reveals to us what's at the root of the problem in the heart of all humanity. ¿Cuál es la raíz del corazón de todo ser humano? What is at the root of the heart of all human beings? ¿Cuál es la raíz del problema The root of that problem del corazón de todo ser humano? in the heart of every human being. Que la gente no entiende que Dios es nuestro dueño. That the people don't understand that God is our owner. Él nos creó, amados hermanos, He created us, brethren. y todo lo que somos se lo debemos a Él. And everything that we are, we owe it to Him. Él nos creó He created us. y todo lo que tenemos Everything that we have, le pertenece a Él. it belongs to Him. Él es el dador y el sustentador de nuestras vidas. He is the giver and the sustainer of our lives. Y a veces nosotros, en vez de vivir para Él And sometimes we, instead of living for Him, y en vez de darle la gloria de vida a su and nombre, instead of giving Him the glory that is due to His name, muchas veces nosotros queremos pretender many times we just want to pretend que lo que somos y lo que tenemos y lo que hemos adquirido, lo hemos adquirido con nuestras fuerzas y con nuestra humana sabiduría. that we have been able to obtain and do all these things by our own efforts and our own human wisdom. Y nos equivocamos. And we are mistaken. Bien dice la Biblia The Bible says, en well, el Salmo 100, verso in 3. Psalm 100, verse Fue 3, Dios quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. it was God who has made us and not us ourselves. Somos ovejas de su prado. We are the sheep of His pasture. Y todo lo que tenemos And everything that we y have todo lo que somos and everything that we are, se lo debemos al Señor. we owe it to the Lord. El Salmo 8, verso 5 lo pone de esta manera. Psalm 8, verse 5 puts it in this way. Dice que Dios nos hizo poco menor que los ángeles. It says that He made us a little lower than the angels. Nos coronó de gloria y de honra. And He has crowned us with glory and honor. El verso 6 dice que Él nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. In verse 6 it says that He made us to have dominion over the works of our hands. Y Él puso todo lo creado bajo nuestros pies. Over the works of of His hands, and He put all things under His feet. Y Él nos ha confiado su viña. And He has entrusted us with His Él vineyard. nos ha confiado sus bienes He has entrusted us with His goods para que nosotros los administremos. so that we would administer them. Y Él espera de nosotros los administradores And He expects from us, the stewards, que seamos fieles a Él. that we would be faithful to Him. Está en la Biblia, It's in the Bible. en 1 Corintios 4:2. 1 Corinthians 4:2. Dice la Biblia, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. It says, moreover, it is required in stewards that one be found
unfaithful. Hermanos, si nosotros somos fieles So, brethren, if we are faithful y administramos bien todo lo que el Señor nos ha confiado, and we administer well all those things that God has entrusted to us, entonces vamos a recibir recompensa grande de Él. then we will receive a great reward from Him. Pero si somos infieles But if we're unfaithful y si somos malos administradores, and we're not good stewards, sufriremos pérdidas, dice la Biblia. then we will suffer loss, the Hermano, Bible todas says. estas verdades están en las sagradas escrituras. All these truths are found in Holy Scripture. El que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pondrá. Whoever is faithful in the little things, the Lord will place him on high. Pero qué triste, amados hermanos. But how sad, brethren. A veces nosotros somos por naturaleza egoístas. We sometimes, by nature, we're just selfish. Y en el fondo de nuestros corazones And in the depths of our heart, queremos que la viña sea nuestra. we want that vineyard to be ours. Queremos vivir vidas independientemente de Dios. We want to live our lives independent from God. No queremos que el fruto de nuestra vida sea para Dios. We don't want the fruit of our lives to be for God. Lo queremos para nosotros mismos, We want it for ourselves, para nuestra gloria. for our glory. Y buscamos hacer nuestra propia voluntad. And we seek to do our own will. Los labradores de la parábola creían que matando al heredero podían adueñarse de la viña. These vine dressers in this parable, they thought that by killing the heir, they could grab hold of that vineyard. Pero cuán equivocados estaban. But they were so mistaken. Mira, hay personas que piensan que sacando a Dios de sus vidas There are some people who think that just removing God from their lives, pueden hacer su propia voluntad they can do their own will y tomar control de su destino terrenal y eterno. and take control of their earthly destiny. Pero se equivocan, amados hermanos, But they are mistaken, brethren. porque viene un día A day is coming en que todos nosotros, where all of us, grandes y pequeños, big and small, tendremos que comparecer ante la presencia del Señor. we will all have to stand before the presence of Y God. tendremos que rendir cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. And we will have to give an account of our works, whether they are good or bad. Los labradores malvados decían: These wicked vine dressers, they said, matemos al heredero let's kill this heir, y la viña será nuestra. and the vineyard will be ours. Y eso fue precisamente lo que hicieron. And this is precisely what they did. En Marcos 12:8 usted lo puede leer. In Mark 12:8, you can read it. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. And so they took him and they killed him and they cast him out of the vineyard. Ahora vamos a considerar la aplicación de esta parábola. So now let's consider the application of this parable. Cuando el Señor termina de relatar la parábola, When the Lord finishes relating the parable, entonces el Señor hace una pregunta. so then the Lord, he asked a question. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Eso está en el verso 9. In verse 9, he asked them, therefore, what will the owner of the vineyard do? Otra manera de articular eso. Another way of articulating this, ¿Qué ustedes creen que debe hacer el Señor de la viña? what do you guys think that this owner of this vineyard should do? Y usted puede creer And you can believe que aquellos hombres, these men, los dirigentes religiosos de la época, the religious leaders of that time, se atrevieron a responder a la pregunta. they dared to answer this question. Está en el pasaje paralelo a este, en Mateo 21:41. You find it in the passage that is parallel to this one in Matthew 21:41. Dice que ellos contestaron a la pregunta It says that they did answer the question. y dijeron: bueno, esto es lo que el Señor, el dueño de la viña, debe hacer. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. And this is what they said to him. A They said, su well, tiempo. he said, he should destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their seasons. Qué tremenda aplicación, amados What a hermanos. tremendous application, brethren. Es muy parecido a lo que hizo Natán con David. It's very similar to what Nathan did with David. El profeta Natán, cuando vino a censurar a David por su pecado, When the prophet Nathan came to censor or rebuke David for his sin, primero le contó una historia. first he
he shared a story with him. Le dijo, mira, había un hombre rico que tenía muchas ovejas. He says, oh, there was this rich man and he had many sheep. Y vino alguien, qué sé yo, a visitarle, y en lugar de matar una de sus ovejas, le mató la oveja a un hombre pobre que tenía una sola ovejita. And somebody came to visit, and instead of killing one of the sheep there, he killed the sheep of this one poor man who only had that one sheep. Usted lo puede leer en su casa si nunca lo ha leído. You can read that story if you've never read it. Está en 2 de Samuel 12, versos del 1 al 14. In 2 of Samuel 12. ¿Y saben qué dijo David? So do you know what David answered? Ese hombre malvado debe morir. That miserable man, he should die. Guess what? Ese hombre que hizo esa injusticia merece la muerte. This man who committed such injustice, he deserves death. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. The prophet said, well, guess what? You're that man. Come on now. Y eso es, amados hermanos, lo que está pasando aquí. And so this is what's happening, beloved. What's happening Después here. que el Señor relata su parábola, So after the Lord refers to them this parable, entonces hace la pregunta, ¿qué ustedes creen que debe hacer el Señor de la viña? and so then he asked them, so what do you think this owner of this Y ellos vineyard do? rápido contestaron. And so they answered. Oye, porque es fácil para nosotros pasar juicio sobre las demás personas, Oh, it's so easy for us to pass judgment so quickly upon others. pero examinarnos a la luz de las Sagradas Escrituras, cuán difícil se nos hace. But to examine ourselves in light of Holy Scripture, how difficult that Y is. ellos dijeron, And they said, pues a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. and they said, well, they should destroy these wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their season. Entonces el Señor les dice And then the Lord says to them, en Mateo 12:10, en Marcos 12:10, in Mark 12:10, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. have you not read the scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Hermano, el Señor estaba hablando ahí sarcásticamente. Brethren, the Lord was speaking there and he was being sarcastic. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque eso está en el Salmo 118. You find this in Psalm Y 118. ese salmo se cantaba todos los años al final de la Pascua. And this psalm was sang every year at the end of Passover. Y ellos conocían bien esa escritura. And so they knew this scripture well. Y el Señor le dice, aún esta escritura no habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra o la cabeza del ángulo. Have you not read the scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Y en el verso 11, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. And in verse 11 it says, this was the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Hermano, y eso fue precisamente lo que sucedió. And brother, this is what precisely happened. Israel como nación escogida fue desechada por Dios. Israel as a chosen nation was rejected by God. Y la heredad fue traspasada a otro pueblo And the inheritance went on to another people que conocemos hoy como la iglesia. that we know today as the church. La iglesia que consiste en todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. The church that consists of all those who have accepted the Lord as their Savior. El Señor le quitó la viña a los labradores malvados y se la entregó a la iglesia. And the Lord, the owner of the vineyard, he took away the vineyard from those wicked vine dressers and he gave it to the church. Aquellos labradores eran hipócritas, no eran sinceros con Dios. Those workers, they were hypocrites. They were not sincere with God. La Biblia nos dice cómo fue que Jesús censuró a los escribas y a los fariseos. The Bible tells us how it was that Jesus censored the scribes and the chief priests and the Pharisees. Damos gracias a Dios
We thank God porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. that the Lord has had mercy on us. Y vemos en esta parábola And so we see in this parable que la conspiración de aquellos labradores malvados that the conspiring of these wicked vine dressers no solo terminó destruyéndolos a ellos, not only ended up destroying them, sino que ese fue el medio que Dios usó para traer salvación a mucha gente, tanto judíos como gentiles. but this was the means that were used to bring salvation to many people, not just Jews, but to others as well. Y la piedra que fue rechazada por los edificadores And the stone which the builders rejected vino a ser la principal piedra de un nuevo edificio conocido como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. it has become the chief cornerstone in the new structure that is now known as the Church of the Lord. Dele fuerte el aplauso al Señor. Sí, Señor, le alabamos y le Yes, glorificamos. hallelujah. Miren, los constructores desecharon la piedra que vino a convertirse en piedra angular del edificio. So the builders rejected the stone which has now become the chief cornerstone of the new structure. Miren, los judíos por lo general no entendían las parábolas, So in general, the Jews didn't really understand the parables. pero esta sí la entendieron. But this one, they did understand it. El verso 12 dice, In verse 12 it says, del capítulo 12 de Marcos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. it says in Mark 12, verse 12, that they sought to lay hands on him, but feared the multitude, for they knew he had spoken the parable against them. Qué pena, amados hermanos. How sad, brethren. En vez de arrepentirse, Instead of repenting, aquella misma semana crucificaron al Señor. that very week they crucified the Lord. Pero en vez de quedarse con la heredad, But instead of staying with the inheritance, con la viña, with that vineyard, terminaron perdiéndola. they ended up losing it. Unos años más tarde, Years later, en el año 70 después de Cristo, in the year 70 after Christ, el general Tito atacó la ciudad de Jerusalén. this general, he attacked the city of Jerusalem. Tito General Titus. atacó la ciudad de Jerusalén y el templo fue destruido. And he attacked the city of Jerusalem and the temple was Y destroyed. con la destrucción del templo se fue abajo toda la estructura religiosa de Israel. And with the destruction of the temple, everything that had to do with the structure, the religious structure of Israel, went down. Y desde hace 2000 años, And has been over 2,000 years. Israel no tiene sacerdotes, Israel has no priests, no tiene templo has no temple. y no han podido tener sacerdocio They haven't been able to have a priesthood. porque todos los archivos se perdieron. All the archives were lost. Ya nadie puede trazar su linaje No one can trace back their lineage. y decir que viene de los levitas o viene de la familia de Aarón. They can't say that they came from the Levites or from the Aaron's family. No pudieron quedarse con la viña, They were not able to stay with that vineyard. ni tampoco pudieron destruir al Señor Jesucristo, And they were not able to destroy the Lord Jesus Christ. porque al tercer día Because on that third day, resucitó de los muertos he rose from the dead. y su cuerpo no vio corrupción And his body did not see corruption. y le dio su viña a la iglesia And he gave his vineyard to the church para recibir los frutos que él esperaba de su viña. to receive the fruits that he was expecting from the Yo vineyard. quiero concluir diciendo, So I want to conclude by saying, hermanos, si no hubiese sido por la paciencia y la misericordia del Señor, brethren, if it had not been for the patience and the mercy of the Lord, nosotros ninguno hubiésemos tenido oportunidad de ser salvos. none of us would have had the opportunity to be saved. Porque todos nosotros Because all of us, queríamos apropiarnos de la viña we wanted to be owners of that vineyard y vivir para nuestra propia gloria and live for our own glory y hacer nuestra propia voluntad. and do our own will. Pero Dios en su misericordia But God in his mercy, nos rescató, dice la Biblia. he rescued us, the Bible En says. primera de Pedro 1:18 In 1 Peter 1:18, nos rescató de nuestra vana manera de vivir he rescued us from our aimless conduct. y nos compró por precio, And he bought us at a price. no con oro ni con plata,
not with silver or gold, sino con la sangre preciosa de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. but with the precious blood of Jesus that was shed on the cross in Y Calvary. así como nos salvó a nosotros, And just as he saved us, te puede salvar también a ti, amigo, que me escuchas. he can save you, friend who is listening. Acepta a Cristo como tu Salvador. Accept Christ as your Savior. Vamos a orar. Let us pray. Damos gracias a Dios por su palabra. Let's give thanks to God for his Y word. hacemos oración por todos aquellos que hacen profesión de fe. And we pray for all those who make a confession of faith. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word, Que es espíritu, que es vida, spirit and life. que nos instruye en justicia Instructs us in y nos righteousness prepara para hacer toda clase de buena obra. and it prepares us for every good work. Ayúdanos a permanecer en ti, Help us to abide in you que tu palabra permanezca en nosotros. and that your word will remain in us. Ayúdanos a ser buenos administradores de los bienes que tú nos has dado. Help us to be good stewards of the goods that you have given us. Que nosotros, Señor, That we, Lord, seamos fieles a ti. can be faithful to Que you. te podamos honrar We may honor you y llevar fruto abundante para ti. and bear abundant fruit for you. Yo te pido por todos aquellos que hacen profesión de fe. We ask for all those who are making a En confession esta of faith at this time. Hago oración We pray por los que están conectados con nosotros a través de Facebook. for those who are connected to us by way of Que en Facebook, esta hora se humillan delante de ti that at this time they humble themselves before y que you buscan refugio en ti. and they seek refuge in you. Yo te pido que tú perdones sus pecados. I ask that you forgive them of their sins. Ayúdales, Señor, Help them, Lord, que ellos se arrepientan, that they would repent que crean que Jesús es el Hijo de Dios and believe that Jesus Christ is the Son of God, y que confiesen con sus bocas and they confess with their mouth que tú le resucitaste de los muertos that you raised him from the dead, para que sean salvos so that they will be y saved pasen de muerte a vida. and they can pass on from death to life. Oramos en el nombre de Jesús We pray in the name of y te Jesus, damos gracias. and we thank you. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria al Señor.